Kay di ta katulog sa kainit sa panahon, manglihok na lang ta kayo gaha. Alas 4 na pa ta. Ha? And the last one. Napaisa nga sige lang And the snack. last, and the last one Wala naman. is Kay lain ana nga wala naman oh, mura man na lain. the The Oreo. Oreo, the Dewey. The Dewey na lang, Oreo. What's doing? Oh, tanawar ko na mong snack ganina na kasi snack. Pakatulgon gani ka kay Put it down. I This want one? that one. Give me the red one. this one? Give me no. Give me the blue one. The blue nga, Dewey. Donut. Dili kag snack basta makatulgon ka kay di ka gabation og kuan ba? Dili kag snack. Bye. See you tomorrow. It's church. Ato na lang ning ilihok ng atong kuan. Kay alas 4 na ta katulog tungod sa kainit. Kayo. Kainit, among kay balay. Yung hapon, lihok lang ta kay kuan. Di ta katulog tungod sa kainit. Dahil sa sobrang init, di tayo makatulog mga ka-Julieta. Welcome sa ating YouTube channel. Lihok-lihok na lang taani. Lihok-lihok na ta kay hapon na, di na lang ta magpahinayak og katulog. I'm the coolest kid on the block. I should easily be able to walk in here. What the heck? Why can I not walk in here? 5,000 steps required? What? Wait, how do I get more steps? Oh, I can buy steps? Oh wait, no I can't. I can buy a pet roach. I already have pet roaches in my house. Why do I want them in Roblox? That was a joke. I don't have roaches in my house. But I will buy a pet roach in Roblox. Here we go. Yay! I can name my roach Fulton Jr. What? His name got tagged? Okay, wait, how do I rename him? No, it doesn't let me rename him. Dang it. Come here, little Roachie. I'm taking you for a walk. Wait, Roachie, you want breakfast? I know the perfect place for bacon. Come here, Roachie. There's a dead pig over here. Oh, wait, pet roach flexing area. You can flex your roach over here? Oh, this is sick. Do not touch. Still dead right here. Here, come here, Roach. Here's your breakfast. Mga bilaan ani nga wala na na. Nang arrange. Manta katulog ato na lang ning ilihok. Kay hapon na.
Ang mga tanom nga tinangkong. Oh. Kalamunggay. Tinangkong. Ni pula ni nga kuan. Kamuti tops. Green and red kamuti tops ha. Pana isa lang ka kilo nya. Swiss kas day yun. Tunga 1/4. 1/4 ra. Lihok na ta kay hapon na. Kainit kayo. Alang-alang kayo ikatulog nga kuan alas 4 na maglihok-lihok na lang ta. Kay aron magdigamo ta pagkahuman. Magluto na rin ta. Alas 4 na siguro kapin karon. Init pagyapon kayo. Grabe kainit ang panahon karon. Paingon na ni sa mahal nga adlaw. Mahal na araw. Nangka o, karbis big nangka. Ang unod duwar ka buok. Ambot lang kani, pila kay unod ani. Namong naablihan ganina, duwar ka buok unod. Tung bani. Si Sunday. Kani siya si Gravy. Si Gravy. Ang banda o, gibalhin ako din kay arong mo kan iwang maninoon kaayo.
Asa ba kani sila angay ibutang ba? Mga ka-Julieta, tabangi ra ta aning banda asa niyo angay ibutang. Niwang man sila. Ang lami makita na ng uban, lambok, madagag bulak. Thank you sa ating mga followers, subscribers, mga OFW. Salamat sa nagsuporta sa ating channel. Sa atong YouTube channel. Sa ta maka-upload kay busy ang linya, busy ang life natin. Maraming gawain. Mayroon tayong saging. Kanino? Kahit bagapon, bisag pila na kaadlaw na magipalit. Mataon sa pa ni siya, ano man ni siya. Kubol man. Dahil siya nakatanda ba unta. Magluto na dayon ta, babay na lang. 4:30 na. 4:30 na. Magluto na rin taan. Kay di man ta katulog tungod sa kainit. Magluto na lang ta. Babay na lang. Thank you followers pa viewers natin dyan sa ating YouTube channel. Salamat.